समस्त को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्ट प्रिय भाई भाई मैंने आज भिडियो मुझे आपन को इस्राएल देशर सबुठार बड़ म्यूजियम देखी और जो जगह बाइबल संपर्कित अनेक विषय रही आछि, अनेक विषय रखा जाइए। प्रिय बंधुगण आपड़ जानी अनेक ख्रीष्ट विरोधी असंती। एटा हूँ इस्राएल म्यूजियम देखंतु बाहर एमती देखा जाए। किसी समय पर आम भितर देखा भितर केम देखा जाउछे। तबे आपन जानी अनेक ख्रीष्टान विरोधी मान असंती जो मान कि निजर धर्म को निजर धर्मशास्त्र को महान बोली से भावते जे देख आमर सनातन धर्म केते महान, आमर धर्म ग्रंथ गुड़िक माने केते सत्य से दाबी करते। जितेबाला सामने बाइबल को उपस्थापन करा जाए से कहते बाइबल एक काल्पनिक पुस्तक। देखो ये जहाँ भी किसी विषय अच्छी सबकि प्रत्नतत्व विभाग अणा जाइए। प्रत्नतत्व विभाग माने आर्कियोलॉजिकल आउ बाइबल जो जो स्थान रही अच्छी से स्थान गुड़ी जो खोला गला तबे से समय किसी पात्र किसी फोटो और से समय किसी मुद्रा ये सब बाहरला। आउ इस्राएल देश में जहाँ भी किसी आर्कियोलॉजिकल काम करा जाइथिला सेथि मध्य अधिकांश को आनिकी एइठे रखा जाइछि जेपरिक समस्त देखिपारे। तबे आमान को निमंते यह एक खुशीर विषय अटे जेहेतु आमी माने सेठिकी न जाई पारले मध्य आमी माने आखिरे देखुछु। आ ये सब देखला परे गुटे फायदा हुए आमानकर आत्मिक जीवन लाभ हुए। ये सब देखला परे आमानक विश्वास बढ़ी जाए जे हाँ प्रकृत रे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे जहाँ भी किसी लिखित थिला ता वर्तमान भी अच्छी। देखो एटा गोटे खंडा से पुरातन कालर आपर अनेक विषय रखा जाइए बाइबल संपर्कित प्रभु जीशु ख्रीष्टर समय ता पूर्वर मध्य बाइबल रे जहाँ जहाँ घटी जाइए से किसी जिनिस एइठी रखा जाइए। तबे प्रिय बंधुगण मु आपन कहूतले जे अनेक विरोधी मान असंती जो मान कि भावती जे बाइबल एक काल्पनिक पुस्तक अटे एते कौन सत्यता नहीं, किंतु ए बाइबल एक सत्य पुस्तक बोली तार हजार प्रमाण अच्छे। आ से प्रमाण गुड़िक मध्यरु अधिकांश ए भितर अच्छे म्यूजियम भितर। जदि आपन केबे म्यूजियम को जानते तेबे आपन निश्चय देखिपारे जे म्यूजियम भितर कौन कौन सब रही अच्छे। जदि प्रभु आपन केबे सुजोग दियंती तेबे जानतु थोड़े म्यूजियम बुलिक आसतु। आ इस्राएल देश में बहुत म्यूजियम आसी तो ता मध्य ये हूँ सबुठार बड़ म्यूजियम। आउ एठी बहुत किसी विषय देखा मिले। आपन पढ़ी पारिबे कांथरे जो लेखा है वीडियो को पोस्ट करके से लेखा गुड़ी को मध्य आपन पढ़ी पारिबे कौन लेखा है। आ से समय अनेक जिनपतर आउ अनेक विषय रही अच्छे। से समय ड्रेस से काल रे देखंतु एटा आउ एठी मध्य रही अच्छी अनेक चित्र रही अच्छी, अनेक मुद्रा रही, अनेक मूर्ति रही। से समय आपन देखिपारे पूरा म्यूजियम देखिले बहुत टाइम लगिबो माने बहुत बड़ वीडियो हम कारण ए म्यूजियम बहुत बड़ म्यूजियम अटे इस्राएल देश में। तबे देखंतु प्रिय बंधुगण ख्रीष्ट प्रिय भाई एवं भरी माने ये म्यूजियम देखंतु एठाकार पुराना कालिया जिनिस गुड़िक देखंतु आपन को देखिक टिके अजब लगुथबो कारण ये सब वर्तमान व्यवहार करा जाउथबा जिनिस नुहे। आमे वर्तमान जो नीतिदिना जीवन रे जहाँ किसी व्यवहार करूँ से समस्त विषय ठारू ये संपूर्ण भाव अलग अटे। आउ
ବହୁତ କିଛି ଫରକ ରହିଅଛି ସେଇ କାଳର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫାରୋଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହାର ଏଜ୍ ବା ଯାହାର ବୟସ ହେବ 4000 ବର୍ଷ, ମାନେ 4000 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ଶବକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି, ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ କାଚ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଚୁ ନାହିଁ କି ସଢ଼ୁ ନାହିଁ, ପୁରା ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି এই ଜାଗାକୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ଜାଗା, ଏ ସମସ୍ତ ବାଇବେଲ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ এই ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଶ୍ କରିକି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ବାଇବେଲ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣ। ତେବେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବାଇବେଲ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବେଲ କୌଣସି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ବାଇବେଲ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ବାଇବେଲ ଏକ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଏପରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଆଉ ଯାହାର ସତ୍ୟତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ବାଇବେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅନେକ ଫଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ତ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ ଯେ ହଁ এই ବାଇବେଲ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ବାଇବେଲ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ପ୍ରମାଣ ସବୁ ରହିଛି ଜଣେ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।